Dios te bendiga, bienvenido a tu programa Una Voz Profética. God bless you all and welcome to your program, One Prophet's Voice in Your City. Tenemos una We invitada have a especial el really día good de special hoy guest today que va a compartir that will share acerca de lo que Dios through what God está did haciendo, or is lo doing que Dios está and what realizando God is y cómo realizing es que Dios and how God cambia y transforma changes and corazones. transforms Te hearts. invito a que seas parte Come and watch de the este gran show. Be testimonio. part of this testimony. Tenemos a nuestra We hermana have our sister, Delmi aquí presente. Delmi, here present with Denos un us. saludo, Tell hermana. us a welcome. Dios les bendiga God a bless cada you uno por all, nombre. each one of you. Mi nombre es Delmi My name Barrera is Delmi Morataya. Morataya. Estoy agradecida con And I am Dios, really grateful with God, primeramente, firstly, por este for this privilegio privilege, y así también con mis and hermanos, also with my brothers and hermano sisters, Alex our brother y su hija Alex Yomaima. and his daughter He tenido la Jemima, for oportunidad having the de opportunity conocerles y to know compartir us con and to ellos share with y han us sido de gran and been bendición a para mi big vida. blessing for my Y life. estoy agradecida And I'm con el really Señor. grateful with God about that. Amén. Dios es Amen. bueno. So God is Para good siempre and es su forever is His misericordia. glory. Y hermana, nos han contado, And you have told us, por ahí nos dijeron over there, a little birdie told que algo us maravilloso that está something marvelous pasando is happening en la ciudad de in Clinton, Clinton, donde vidas están siendo where transformadas, lives are being changed, donde vidas están siendo where they're being transformadas, transformed, renovadas, renewed, restauradas. ¿Qué restored. nos puede What can you comentar tell us about that? acerca de lo que Dios Through está what God is haciendo doing en el lugar donde in the radica? place where you are right now. Sí, realmente, Yeah, hermano in Alex, reality, Alex, estamos we're agradecidos con very el grateful with Señor God porque Él se ha because He has glorificado been en la ciudad de glorified Clinton our city of de una Clinton manera in a way sobrenatural. supernatural, in a Estamos supernatural way. viendo We're cómo el really Señor seeing está how God alcanzando is getting to esas us almas and para He's getting Cristo. those souls Estamos for us. viendo cómo We're seeing la gente how the tiene people una gran have a necesidad really big necessity por buscar de to la look presencia for de the presence of Dios. God. Estamos viendo We're también watching also que la necesidad the más necessity, grande the biggest necessity no there está is. dentro de It's una not in congregación, a congregation. no está dentro de una It's not in iglesia. a church. La necesidad más The grande biggest está necessity is afuera, outside. está en los It's lugares in the places donde están todos where aquellos everyone is there, perdidos lost por las for drogas, por drugs, la for drug drogadicción, addiction, aquellos niños those kids abandonados, that have been abandoned, viudas. prostitutes. Hemos entendido que We've está been- allá la necesidad. We've been seeing that there are necessities over there. Wow, es Wow, it's maravilloso marvelous el that saber cómo to Dios know that God utiliza a su pueblo. uses your people. Recordemos que la We palabra recognize dice that the word que no says es el que that quiere it's not who wants ni del que puede, or who can. sino del que el It's Señor more of who tiene the God misericordia. has Y mercy Dios ha over tenido them. And God misericordia has had mercy con usted with y las you personas que and le the people that acompañan help y you los líderes que and the están leaders a that are, cargo de lo that are que in Dios está charge of haciendo what en God is Clinton. doing in Clinton. Pero más But allá de eso, more beyond that, ¿cómo fue que usted conoció de how did Cristo? you know about God? How did you meet Him? Bueno, Well, fue una it was experiencia it was a maravillosa. marvelous experience. Yo realmente I truly no nací en el Evangelio. was born in Yo the soy una religion. I'm a persona person que fui where criada I was being taught con una educación with an excelente education, de parte de excellent mis education padres. from my No me parents. quejo de eso. I won't say Pero I hated realmente it, but truly vengo de un I hogar come from a home donde se practicaba mucho where a lot la of hechicería, witchcraft la happened, brujería, a lot of la bad stuff, santería, the la idolatría. Satanism, and Un all the lugar donde theology, a place estábamos where acostumbrados we were being a no used buscar de to Dios, not looking for God, sino but acudíamos actually al hombre. we were looking more ¿Por at qué the digo que person. acudíamos Why al do I hombre? say that we were looking Porque at the nosotros person? visitábamos Because as we visited, esos lugares, those bueno, en places, nuestro país well, in le our llamamos country we call centros de we call brujería. it centers of witchcraft. En mi casa In my realmente place, there was se really practicaba a lot of things were tanta practiced, cosa a lot of things de were los practiced brujos that of witches que that yo ahora now me quedo I am sorprendida y digo yo, surprised and I say, cuántas how many costumbres, stuff and how much cuántas stuff, cosas how much el stuff enemigo the enemy permitía let que en nuestra let niñez that our se nos fueran childhood inculcando, would have ¿verdad? been fulfilled with this En mi thing. casa In my house, se a lot practicaba of things practiced were la luz, the light, pero la luz de las veladoras, but the light of the candles de todos colores, of all colors, de todos, all todo tipo de colors, all colores. type of colors.
Y yo me pregunto And I ahora ask y myself digo, now, and I say, ahora que yo now that ya conozco la I verdadera recognize luz, the true que light, es Cristo, that ¿verdad? is Christ, you know. Yo vengo de una I come familia, from a somos family. We 7 are hermanos. 7 brothers and sisters, 7 Y de los siblings. 7 And from the hermanos, 7 siblings, soy la hermana más I am pequeña the de youngest todos. of all of them. Pero gracias a But Dios, thank God por su amor y su for His love misericordia, and mercy. he sido la que el I was Señor the ha one sacado that took de ese lugar. myself from that place. Yo recuerdo que I en mi recognize hogar, that en mi in my casa, house, in my no home, podíamos we hablar weren't allowed to talk de about los cristianos, the Christians. ni podían Or llegar we los weren't also, evangélicos or a the llevarnos una evangelists palabra, couldn't come to porque our era house to give us a prohibido. word because it was prohibited. No podíamos escuchar We música couldn't listen to cristiana, Christian music porque tampoco se nos because it was permitía. also prohibited. Y And ahora que yo entiendo now that I recognize that, y he conocido la and I palabra see de the Dios true word como of God, realmente like truly, está escrita, like how it actually is yo digo, written, I Señor, say, Jesus, gracias por lo que has thank you for hecho, what you have done to me. porque me has sacado Because you took me out de of- un of lugar a place lleno filled with, de suciedad, puedo filled of decir, dirtiness, of lleno de filthiness, maldad. with a lot of evil. Ahora yo veo las Now, cosas I see the diferentes. things differently. Yo recuerdo I que recognize that en mi casa in my se house, practicaba a lot of things mucho was una practiced, like frase a donde phrase decía was saying a lot, which was que that si alguien viene a if someone nosotros comes to us y trae una doctrina, and brings a doctrine, no la recibáis en don't casa, receive it at our house porque te va a dañar, because it will hurt te va a you. hacer daño. It will make you feel bad. Pero ahora que now- yo escudriño la Now that palabra I see the scriptures y yo entiendo la and I palabra, really analyze the digo, scriptures, I qué say, error más grande. what the biggest error I've ever Pero done. aquí no culpo a But nadie, here I don't say it's porque their fault because ahora mismo, right yo now le doy la honra y I la give gloria the a honor Dios, and glory to God porque Él me because He's alcanzó the a mí one primero that got to me first, para que yo sea luz, so I can be a light, para que yo lleve la luz so I can have that light with me a toda mi and familia, all my family, a toda aquella que aún everyone that no ha recibido a hasn't Cristo received como su Christ Salvador. yet, like their Savior. ¿Cómo fue su How encuentro con el how did you Señor a find pesar God de other que usted than vive, su familia that o your el family entorno en el or cual the usted interior estaba of your family where you were no conocían del didn't know Señor y about Christ like practicaban that las and cosas practiced those things en contra de la that palabra? were ¿Cómo fue su not encuentro con el with God? Señor? ¿Qué How was sucedió that? ese What día? happened that day? Ese día That fue el day día was the day, más maravilloso the de most mi vida. marvelous day of my Yo life. le puedo decir I can say que that ese día ha that quedado day, plasmado en mi corazón, it's no just lo been puedo stuck to me olvidar. my whole life. I can't Yo get no recibí I a can't get it out. Cristo I received ni en una Christ campaña in evangelística, an evangelist place ni en una and in iglesia. a church. No, yo It lo wasn't a hice church. I did it en un hogar, in a en home, una casa. in a house. Yo sentí la I felt the necesidad necessity que llamaran al for pastor them to call the pastor porque yo me quería convertir because I a wanted Cristo. to be converted. Yo quería I wanted probar to try a ese to Dios, try that God, a ese to Cristo try that Christ que había that transformado has en ese transformed in tiempo that a moment mis compañeras de la my- escuela, my a school mis friends, compañeras del my colegio, school friends from me hablaban school. de él y They yo talked to ese me about día him, and that yo day recuerdo que I remember that era un día it maravilloso, was fue a un día marvelous maravilloso day, para a very mí, marvelous day, el for más me. importante The de most mi vida, important day of my life. porque Because desde ahí since that day, todo ha sido más fácil para everything has mí, been more easy. todo in ha my sido life. más fácil. Everything has been more Han easy. venido los problemas, Problems have come. han venido las luchas, A lot of fights have come, pero ha sido más but it's fácil been much easier. porque he because reconocido que I el que recognize pelea that por mí Whoever fights for me, se llama Jehová de his los name is ejércitos. Jesus Christ. ¿Y cómo fue And how was la noticia para su how was familia the message of, cuando, or me when you imagino, told your ¿verdad? De family, or I repente imagine, you know, conocí all a of a sudden, Cristo, soy I cristiana. found ¿Y God, cómo I'm a fue ese Christian. choque How entre was usted y that su with your familia? family? Fue algo It was something, it was sorprendente it was shocking thing. y de admiración, And it was admiration, no tanto para mi not really familia, for my family, sino para but toda la mostly for gente, everyone that me was conocía. around me, that knew me. porque Because no miraban a they aquella didn't see persona that person que that practicaba that tantas practiced cosas que a those Dios no le things agradaban, that God didn't like, sino miraban but ahora they also looked una at persona diferente, a different person, una persona a que person that solamente only hablaba de talked Jesucristo, about God or talked about una Christ, persona que solamente person hablaba that de Él. only talked about Him. Algo que recuerdo
Something that I que me remember pasó that happened to me fue el día que yo me was the bauticé. day that I was baptized. Yo recuerdo ese I día. remember that day. Mi mamá me dijo My mom told me, y mi hermana me and dijo, also my sister told me. ¿te vas a bautizar? You're gonna Yo le dije, baptize sí, me voy a yourself? bautizar. He's like, yeah, I am. Pero si ya eres But bautizada. you Le digo, already "No, are yo no, baptized. yo I quiero ser and she's bautizada. like, and I'm like, no, I want to Como be manda el baptized. Salvador, le Like the dije. Savior said. Y yo That's what I recuerdo said. esas And I palabras que me remember that dijeron. word that they told me was, Yo, si te vas a if you're bautizar gonna baptize aquí yourself a mi casa, in my house, no vienes. you're not Wow. welcome. Porque Because aquí no queremos a here los I don't want cristianos. no Christian En in my pocas house. palabras. In little words, that's what she Entonces, said. yo lo que hice So fue what I obedecer. did was I followed her orders. Obedecer a la I palabra. followed the word. Mi mamá dijo, My mom said, no te quiero ver en la I casa don't want you to porque see in my estás house, estás desobedeciendo a la we're- familia. you're just disobeying Pero the a mí life no me and the importó family. eso. But I didn't care about that. Yo fui a las aguas. I went to the waters. Y el día que yo fui a las aguas, And the day that I was at the waters, mi vida ha cambiado por my life completo. changed completely. Ha cambiado por It completo changed porque completely because solo voy a hablar del I'm evangelio. only going to talk Solo about, le hablo a todos about- del evangelio. this Christianity, this quiera que yo voy, evangelism. Wherever I go, Hablo del evangelio. I talk about the evangelism. Muchos me dicen que A lot of people quizás tell estoy me loca that I'm crazy porque solo hablo de because I él, only talk about him. pero he entendido, I knew and I he know comprendido and I've acknowledged que él es that him, lo mejor he's the best que ha llegado a mi vida. that has been in my Es lo life. mejor que me ha It's been the pasado. best thing that has ever Él happened es to el me. único que ha He was hecho the only todo one that por led mí. all of this for me. Yo no puedo I can't negar I el nombre can't de deny Jesucristo. in the name of Jesus. Ese nombre que es That sobre todo name that it's nombre above all names ha cambiado mi vida has changed my life. y muchos And a lot of de mi them, testimonio, from my testimony, muchos que a lot of them that conocen knew y me saben quién and era knew yo who I was antes, before han llegado a los pies de has Cristo. come to Han the llegado feet al of evangelio. Christ. They come to the evangelism. ¿Y no tuvo usted And you didn't en su have vida in personal your luchas personal life consigo mismo? ¿O any cómo type fue of ese fights with yourself. proceso en How was that usted misma process cuando when dije, bueno, I said, este es mi okay, pasado, this is my past, esto es lo que viene this por is parte what's de mi coming familia, apart de mi from me, cultura, of my de lo que yo culture, vengo? of what I'm going. Pero aquí enfrente tengo a Cristo, But in front I have tengo su Christ. I palabra, have His word. ya me bautizo, I baptize conozco a myself. Cristo. I know about No hubo God. un choque, It quizás wasn't there querer like a regresar fight of you o algo wanting to pasó, go o back, luchas, pruebas. or ¿Qué pasaba anything en happened esos in momentos those moments en su vida? in your life. Bueno, Well, en ese in that momento moment, quizás llegó tristeza a mi there was a vida lot of porque sadness in my es life mi because familia. it's my family es at the mi end of the mamá. day. It's my mom. He compartido con I've ella shared with toda la her vida. my whole life. Pero por este But lado For this way, está Jesucristo, there's also Jesus Christ in that que me way. ofrece la That's salvación offered me eterna. the salvation Entonces, of forever. So Tuve que tomar una I had to take a decisión decision, y decir, and I decided pues me conviene caminar con Cristo, I want to go with Christ. It's more porque convenient Cristo for me me ofrece lo because mejor. Christ offered me Yo the sé que best. mi familia I está know that my conmigo, mi family is with familia me. My family en lo material yo los in the necesito a material, ellos I porque need están aquí them conmigo, because han they're here estado with conmigo me. They've been siempre. here with me forever. Pero But yo decidí seguir a I Cristo. decided to follow Christ. Decidí I decided agarrarme de to Él, grab onto tomarme de him, la mano de Él, grab que Él me his tomara de hand, su and he mano, grabbed my hand caminar con Él, and walk with seguir sus him huellas. and keep going in his path. Me vinieron problemas, me There's been a vinieron lot of tristeza, problems and a lot of pero como lo sadness. vuelvo a repetir, But like I repeat again, la palabra de Dios dice the word que says todo lo puedo that everyone en Cristo and I que me can do fortalece. everything in God's Y word. yo he creído And I que believe solamente that en only Jesucristo in Jesus Christ hay esperanza. there's Sí, hope. amén. Definitivamente sabemos Definitely, que I know la that palabra de Dios nos the dice word also tells us que that debemos, we have incluso me to atrevo a decir, y como dice la include it. palabra, I dejar wanna say padre, is that madre, you have hermanos, to leave por brother, seguir a sister, Cristo, mother, hablando de father un plan to follow, de que en nuestro to follow corazón God. debemos And it's a hacer plan más in our heart. We have to importante make a him more Cristo. important. ¿Por qué? We have to make Porque why? Él transforma Because he y transforms renueva and renews. y haga de cuenta que And te quitan una venda de imagine los it's like ojos. they take a blindfold Lo off que your antes no eyes. podías mirar, Something you couldn't see cuando before. vienes a When you Cristo, go to Christ, ves las cosas you de see una things manera in a way diferente. differently. Y es algo And that's something maravilloso el marvelous, saber cómo el Señor to know how hasta el God, día de to this hoy day, sigue transformando keeps vidas. transforming your Pero life and aún transforming así, lives. But hasta el even día de though, hoy, even to this day, la cultura familiar, digámoslo de the esta familiar manera, thing in this muchas de las way, veces a lot of times, impide it doesn't que let that conozcan a Cristo doesn't let totalmente. them know Le Christ ponen como completely. una They barrera put like o a le ponen barrier trabas. or something in between. ¿Qué trabas y qué luchas What o are qué the barreras fights or le what hizo barriers anteponer su did familia your family put para so totalmente you seguir el could camino del totally follow the Evangelio? path
Yo me imagino of que God. I quizás imagine riñas, pleitos there was a lot of o fights or arguments. no se Or I digan don't know, usted, you ¿qué tell me. sucedió? What happened? Bueno, en ese momento In that time, yo recuerdo I remember el primer the día first day que se realizó un that servicio there was a service en mi casa. in my house. Mm, Am, mi My familia family vivía lived al costado de mi like casa next to my house, like the y yo corner of my house. recuerdo And I que ese remember día, that day, cuando el the pastor pastor precisamente precisely the empezó a pastor, predicar, started to preach. mis sobrinas, mi My familia, cousins, pues my family, tenían un aparato de my sonido muy nephews, grande. they had a really big speaker. Y yo They'd recuerdo listen. And I remember que lo that primero que the hicieron first thing they fue did poner was put ese put that- aparato de sonido a put todo that volumen. sound, the thing Las sound, bocinas all volume. La pusieron para donde They put estaba it to el where servicio. the service En- was, en where my ese house was. entonces, In that moment, Cuando se hacían los servicios, when we did the solamente services, se usaban unas we only used bocinas de campana we used a tiny y little no se escuchaba mucho. thing Yo to recuerdo listen, que and you couldn't really hear era much from it, más but it was more el sonido the sound de la música mundana of the que ellas non-Christian music that pusieron they en el, put, en that el, they en el aparato que ellos on tenían, the thing they had, que lo que el pastor estaba than predicando. what they put on the speaker. Pero where the pastor was recuerdo preaching. esa So I vez que remember that Muchos de los hermanos se a lot of the acercaron, brothers and sisters, they y got me closer dijeron, to us and said, hermana, no se detenga. "Sister, don't Siga stop. adelante. Keep going. Eso no es nada. That's nothing. Eso va a pasar. That will pass. Eso siempre, That will always siempre va a haber there will alguien always que be se va a someone levantar that will get up cuando un pecador se arrepiente. when a sinner goes Y usted down. lo que ha hecho, And ha what tomado you've la mejor done, and you decisión. took the best Así decision que ever. So siga then, adelante keep going y no se detenga. and don't stop. Y eso fue lo que hice. That's what I did. Hasta hoy, And to this day, gracias a Dios, thank God, su amor y su His love and misericordia, glory me and tiene de mercy pie. has me standing. Y aún sigo And even predicando though I keep preaching sigo every hablando de day, Jesucristo. I keep talking about God. y no me cansaré de And I hacerlo will never, porque and I will get tired. es la of it. mejor medicina It's para the el best alma. medicine No solo for the para soul. mí, Not sino just for para me, todos but aquellos for everyone que también están that also pasando is going el through mismo the same problema o la misma problem or situación the same situation. familiar. The same Sí, family situation. definitivamente. Definitely. Tú que nos estás You that's mirando, listening right now. no importa la It lucha, doesn't matter la the prueba, fighting, la the barrera, arguments, the los barriers, tropiezos que puedan poner a tu things vida. that they put in your life. Recuerda, Remember, siempre Cristo está Christ is always, para ayudarte. is always to help you. Hace cuenta, Let's o just say, pongámonos de esta well, let's manera, just say it in this way. Nosotros estamos a través de un We are túnel through a tunnel que está todo oscuro, that's all dark, pero todos but all los que entramos en un túnel, that go into that sabemos que al tunnel, final del we know túnel that at the end of the tunnel hay una luz. will be a light. En este caso, And in that es la luz case, de Cristo. it's the light of Christ. Además, Even though, déjame let me tell decirte you that, que, es más, la Biblia lo dice, and most the Bible says it, ¿qué nos puede what separar can del amor de separate us Dios? from the love of God? Ni lo alto, Or the ni lo tall, bajo, or the ni short, lo profundo, or the ni deep, lo porvenir, or ni lo the visible, shallow, or ni the lo invisible, invisible, or the not invisible, ni la vida, not even the ni la life, misma muerte, and the ni death ninguna cosa itself. creada Nothing puede created can separarnos separate del us amor de from Dios the love of God. que es en Cristo Jesús. That's in Christ Yo te Christ. animo I a que tell tú you, sigas that you adelante. keep going. Yo te animo I tell you a que no te dejes that you caer. don't stop and you Sigue a don't la recta fall. final. Keep going straight. Sigue a la recta Keep going to final. that tunnel. Que Cristo siempre va Because con Christ will always nosotros, go with you, tomándonos de la taking mano. you with the hand. Así que, hermana, So, sister, el día de hoy today, hay muchas trabas entre there's a todo lot el of pueblo de barriers Dios, with muchas the word of barreras God, a entre lot todo el of pueblo de things Dios, that todo el happen pueblo between cristiano, the community, para all poder the seguir Christian al maestro. community, so you can keep following the Muchas master, trabas the pueden ser, teacher. en el caso And it suyo, can be in la your case, familia, the family. puede ser también also be circunstancias, quizás circunstancias or económicas, circumstances, economical circunstancias de salud, circunstances, or circunstancias health, que muchas de or las veces se circumstances nos that a salen lot de of las times manos. it's out of our Pero hands. tenemos que But we recordar have en to todo also momento remember in all que times Dios está de nuestro that lado. God is with us. La Biblia nos The dice Bible tells que us todas las that all cosas the things obran para bien, offer for Him. para que conforme a su So propósito with His purpose, han sido llamados they've been called los hijos de Dios. the Cada children of uno de God. nosotros tenemos Each un one of us has propósito, a un propósito que a cumplir. purpose that we have to Así que, follow. hermana, So, y sister, después de esa after etapa, that ¿cómo stage, fueron sus primeros pasos how was your first en el steps Señor o qué in empezó a Christ, realizar? or what did you start o analyzing, ¿Cómo or nació el ministerio? how did ¿Cómo you nació born the ministry, su, or eh,
¿Qué la motivó Or what a empezar motivated a you to keep predicar, going digamos, en and to las keep calles? preaching? ¿Por qué la motivó? Or ¿Cuál what fue su motivated punto you? de What was partida? the ¿Cómo point? sucedió ese How did it all proceso? happen? Bueno, fue algo It was sobrenatural que el thing Señor ha hecho. supernatural that God did with us. Y lo más And the most importante important thing is que me ha motivado that has motivated me es ver to see a muchos de mi a propia lot of my own familia family as well perderse lose en los themselves vicios, in all the bad things, en el alcohol, in en la alcohol, in drogadicción, drug addiction, amigos, friends, estudiantes con aquel students tiempo. in that time. Y a mí me ha And motivado It has eso a seguir motivated me. Those adelante things have y motivated no to keep parar, going and not to just porque Jesucristo because Jesus Christ, lo llevaron hasta la they muerte. took him until death. ¿Qué más no pueden hacer con What else can they nosotros? do with us? What can the same Que thing do estamos with us? That anunciando we're telling them el mensaje de la the message of salvación. the salvation. Queremos que todos We want everyone aquellos here that que están that perdidos is being en lost. algún vicio, It's something en algún problema in a familiar, family problem que ellos no pierdan la fe, that they don't lose the que ellos hope. piensen, que They no think piensen or they que don't no hay think esperanza o that que there's todo nothing está left perdido, or it's all broken porque Jesucristo because Jesus está con Christ nosotros is en with todo us momento. in a Y moment. que And that este testimonio de this vida, que testimony es in poco, life, yo sé que I know that hay mucho de qué hablar, it's a lot to talk pero about, but a mí en este momento this me moment, gusta hablar want de to las talk about maravillas que realmente the Dios está marvelous things haciendo that He en mi truly vida, does desde in el my life, momento que yo lo recibí in the moment that I received hasta la it fecha. until now. ¿Qué experiencias? What Quizás experiences or sobrenaturales o supernatural quizás experiences or cosas que en maybe su things momento that uno no in your comprendía. moment you didn't ¿Qué understand? experiencias con el What Señor usted ha experiences tenido did desde que you usted have with llegó a Jesus los Christ caminos since you del came to Señor? the path of God? He tenido experiencias I've had marvelous maravillosas. experiences. Cuando When en mi casa in my house se usaban las they veladoras de used- colores, they used the colorful candles, cuando se practicaba todo aquello when all malo, of that was brujería, practiced in my hechicería, house, todo lo que se practicaba, everything that was cuando practiced, acudíamos al hombre when y we no tried acudíamos a to Dios, glorify a experiencia más person and not maravillosa ha Jesus sido, Christ. And the most marvelous am, experience aquel was texto bíblico that a mí me one text motiva that Salmo motivated me is 119, Psalms 119, 105, 105, donde dice, where it says, lámpara es a mis pies tu palabra light y in your lumbrera life mi is, camino. and it will follow ¿Por my qué? path. Why? Porque Because cuando yo iba de when I rodillas, when I went quizás out maybe con idolatría, with adultery, ahora cuando yo tengo un now problema, when I have a o problem una dificultad, or difficulty, yo voy de rodillas I go directamente con el straight on my Padre. knees with our Father. Él es mi He guía is ahora. my guide now. Él es el que me He dirige. is the one that Él es follows el que- me. He is the one El que ha that He's the transformado one mi that vida. transforms my life. Solamente Él. Just Him. ¿Y qué puedo decir? And what can I say now? La palabra de Dios es The word claro. of God is clear Cuando dice when it says en Lucas in 1:37, Lucas 1:36, porque no hay nada 37, because imposible there's para nothing Dios. impossible for God. Nada es Nothing imposible. is impossible. Cuando yo pensaba que no podía When I salir said nothing I could come out de aquel lugar, from that moment or from de that aquel place, engaño donde yo from estaba, all that hurt that I had, Jesucristo llegó en un Jesus momento Christ, in that, y lo in that transformó moment, todo. it transformed Y everything. por eso yo digo ahora And que for that I say now, no hay nada there's imposible nothing para Dios. impossible for God. Y en ese momento, that la moment, interrumpo, I'll ¿no tuvo interrupt. quizás alguna Was lucha there con el any reino de las fight or tinieblas anything happening y el reino with de the la luz? darkness Porque and sabemos the que dark and the el light? reino de las Because I know tinieblas that es the real, darkness, está en todos is true. lados. It's everywhere. Así como el reino del Right? Señor, Also, nuestro Señor the kingdom of Jesucristo. God is here. También And la maldad also, es also the existente. bad ¿Qué luchas exists. tuvo usted What did you sobrenaturales? ¿Qué have with that? What pasó? happened? En lo sobrenatural, In the supernatural, el enemigo the siempre enemy always quiso wanted to desviarme, wanted to quizás. disguise me from Quiso stuff, cambiarme wanted to o change quiso me, devolverme. or wanted to take me back Porque because por medio de sueños, yo through tenía dreams, luchas con I had a muchos lot of demonios fights with a lot of demons through dreams que me hablaban al oído that y me talk, that whisper in decía, my ear and no vas a said, salir "You're not gonna adelante. get forward. Tú no naciste para You esto. weren't born for this. No te educamos para I didn't esto. educate you for this. Para, porque lo que Stop. estás haciendo What you're está doing dañando. It's hurting." Está dañando, imagínense. Imagine Cómo yo How- ahora me pregunto how now I y ask digo, myself and I say, ¿por qué eso no sucedió antes? because it didn't happen before. ¿Por qué el Señor no permitió que yo Why doesn't recibiera a He Cristo let como mi me Salvador keep going en like mi my niñez? Savior
Pero in my también he childhood. entendido, But I also hermano Alex, understood que that la lucha dice que no es contra carne because ni it's not sangre. through blood or Entonces, skin, it's Si no tengo if procesos, I si don't have no a tenemos process, if procesos, we don't si have no somos processes, procesados, if we weren't entonces ¿de qué processed, vamos a hablar? what else are we going to talk about? Entonces el Señor So then permitió he let que a mí me pasara he let todo all lo of que me this happen pasó to us. para que yo So ahora now hablara I a talked todo about aquel to everyone que aún no ha salido that who truly hasn't y come out yet. está y And he's vive en el being and engaño. will live in Sí. this lie. Definitivamente creo que en ese Definitely momento y that en in su this moment momento or in his era moment, usted luz en medio de las and you were tinieblas. light in the darkness. Dice la palabra del And like the Señor que word donde hay says, luz, that when las there's tinieblas when there's desaparecen. light, Por all tal of the motivo, darkness la goes luz del away. Señor que Like I estaba said, en the usted light that está is en in her, usted, pero it en ese wasn't momento her. estaba In en that usted. moment wasn't her. Le era estorbo a la oscuridad que It había por bothered parte the de su darkness familia, from the pienso part of yo, your family, I en think. el cual decía, And pues, where they said, well, ya te me fuiste you already al left lado de la luz, from the light, pero no quiero que los demás but se I vayan, want the rest pienso of yo, them to que así leave. fue la But lucha I think que that's kind of what tuvo. happened. Y es algo And tremendo it's lo something que really muchas de las veces challenging en to este listen. mundo Sometimes in contemporáneo this world, in sabemos this que hay esa generation, we lucha, ¿verdad? understand De that we feel que that me battle with voy each other. o I'll me quedo stay, con or Cristo, do me I go voy with o me Christ, or do I quedo. stay, do I Quizás no go? necesariamente Maybe puede not ser la necessarily it hechicería could be the o la witchcraft brujería, or pero quizás anything of puede ser el that, pecado. but it could be Yo no dejo just de sins. I pecar can't stop sinning porque because es difícil para it's mí, difficult for me. es imposible It's para mí. impossible for me. Pero recordemos que But recognize that definitivamente definitely hay cadenas there's y hay chains ataduras que and solo there's Dios things puede that only romper. God can break. En el caso de mi hermana, In lo que case ella of my está sister, what mencionando she's es que en la mentioning familia is había that in the ataduras family que los there were ataban chains a la that didn't let oscuridad, al them, camino del didn't mal, let them keep a going, la and they were in brujería. darkness from the witchcraft. Pero Dios en su But God in His misericordia, pues mercy, Él hizo la He obra de was mi the one hermana that y made the por order medio of my de sister, ella, and through her, Dios está trabajando, sigue God is trabajando working con or su still is familia. working with your family. Amén. Entonces, ¿cómo piensa usted What do ahora, you amada think hermana, now que that Dios está trabajando con su God is familia working with your o si family? ya muchos se convirtieron Or if o se more están convirtiendo converted, al Señor or o están more are conociendo la converting, luz or are knowing verdadera? the true light ¿Cómo right es now? ese proceso? How ¿Qué is this pasa ahora? process? What is happening? Pues ahora Well, mismo right now, yo le puedo decir I can say that que aún no han salido, they haven't come out yet. siguen ahí, They're still there, pero but yo no pierdo la fe. I don't lose faith. Yo sigo I clamando keep claiming a Dios God. I keep claiming God que así como tuvo that just like He had misericordia mercy to me con mi vida, with my life, también tenga He will also have misericordia mercy con la vida de toda mi with familia. all their life. Porque yo realmente no quiero que nadie se Because I pierda. really don't want anyone to get Yo quiero lost. que todos vengan al I want everyone arrepentimiento. to come to Pero forgive. No es But con mi It's not fuerza, really with my power or my strength, sino es con su but Santo it's Espíritu, more with dice my la palabra. Holy Entonces, Ghost, like the Bible says. yo sigo clamando, I keep claiming, sigo de and I rodillas keep going on my y knees, estoy creyendo and I'm en believing el nombre de in the Jesús name of God que un día that one day voy a ver a mi I will familia see my family clamando claiming y adorando a and Dios adoring God juntamente, next to como manda. just La how palabra it de says or just how Dios. the word says. Sí, recordemos Let's que recognize that la palabra del the Señor word nos of dice God tells que us si eres salvo tú, that if you're also tú y saved, tu casa también you serás and your salvo. house will also be Salva saved. o salvo Saved. habla de luz, It talks about habla de light. cambiar lo It que talks no about era changing what a it lo que wasn't Dios va a hacer. to what God will do. Una A transformación whole total. transformation Y tenemos que completely. tener esa And we fe. also have to have that faith. La fe en que Dios faith cumple that sus where promesas, He will forgive the porque la He Biblia will nos make His dice promises. que Él no Because es the hombre Bible para says mentir, that He's not one ni to hijo de lie, hombre or para a son of a arrepentirse. man to Y si el even Señor forgive. tiene un But if the word propósito says para it's just a con nosotros, purpose para con nuestra with our familia, family, Él va a cumplirlo. He will do it. ¿Cuándo? When? En el tiempo de Él. When in His No en own el time. tiempo de Not in nosotros. our time. Recordemos, Let's hermana, que Dios recognize that vive en la eternidad. God is an eternal. Nosotros estamos We are regidos por here tiempo, with time, lugar y place, materia. and material. Dios no, God doesn't, porque Dios es because eterno. God is eternal. Por tal motivo, For that el moment, tiempo perfecto the perfect es el time tiempo de is Dios. the time of Como God. usted lo mencionaba, Like you mentioned,
¿Por qué Dios no llegó cuando era Because niño? God didn't come when he was a kid. Quizás porque no era el Maybe momento because it wasn't the adecuado, moment. pero llegó en el But momento maybe justo in that exact moment para que quizás usted, is where he came. eh, Because maybe you, con una conciencia with a mayor, conscience or a bigger pudiera tomar conscience, you could have decisiones taken a decision de las cuales of where no se apartara you de haven't been Dios, departed from ni God, claudicara, or they could be ni changed, regresara, or you could sino go que se back, mantuviera but you firme, stayed como lo ha firm, hecho hasta el día de hoy. like you did it till this Por day. tal motivo, For that moment, Dios God tiene un propósito en tu has a vida. purpose in your Si life. te has alejado de If Dios you've been away por from cualquier God or for any circunstancia, circumstance, tarde que temprano no further a day, vas a regresar. you will come back. Si tu familia no se ha If your family convertido a hasn't been Cristo converted to o Christianity no quiere yet, convertirse a or Dios, doesn't want to be converted to ten la God, fe have la the faith esperanza and the que Dios future cumple sus that He promesas. will make His promise Ten la come fe, true. Have the ten la faith, esperanza have que en the el wait, tiempo because in His perfecto de perfect Dios time, ellos vendrán He will come back al camino to the verdadero, path, al camino de la to the luz, true path de la luz of admirable the light que es en Cristo that is in Jesús. Christ. Y entonces usted, And amada so then hermana, you say, siguió conociendo de you Dios, said you siguió keep caminando meeting hacia God and you adelante. keep going forward. ¿Cómo empezó el How ministerio? did it ¿Cómo empezó start? ese llamado? ¿Qué How was that pasó? calling? What Cuéntenos. happened? Bueno, ahora mismo estamos Right now, agradecidos we con are el Señor thankful with God porque el Señor, because con su gran amor God, y with su His gran love misericordia, and His hermano, mercy, nos ha permitido has let us salir a predicar el go out Evangelio and preach the Word of a las God calles, to the streets, los parques, the parks, allá donde está la right there where necesidad, the necessity is, afuera. outside. Pero lo más But the importante most acá, important thing here is que estamos we are trabajando, working. seguimos We trabajando, keep working porque esto no se termina. because this isn't the end. Ahora mismo estamos Right now we are liderando we are en la ciudad de following and we're Clinton, leaders in Massachusetts. Clinton. Estamos We are- empezando la obra We're allá starting to work there. y hay un grupo de And there's a hermanos couple of people in this esforzados group that are trabajando really con nosotros, working with us apoyándonos. and helping us, ¿Cuál es which- aquí which are here lo principal para principal nosotros? things for us. Es ganar It's to almas para win, Cristo. to win souls Ahora for estamos God. trabajando Now we're en el working in ministerio In the ministry, La Voz de Dios, La Voz de Dios, ubicado en in Clinton, Clinton, Massachusetts, Massachusetts. y también estamos And also trabajando we're en working el área de Lancaster. in Lancaster as well. Dos áreas que el Two Señor places ha where Jesus permitido. Christ has led us. Son dos It's puertas two, que el open, Señor two doors that Jesus Christ abrió. opened for us. Y podemos decir And con we can certeza say certainly que that esa obra it's now es de this Dios. is for God. It's not A for mí me us. preguntaban, I ¿y asked por qué myself, and why? se llama And why is it Iglesia called Pentecostés La Voz de Pentecostal Dios? Church, La Voz de Dios. El Señor me lo Jesus Christ confirmaba. confirmed it to me. Si usted se da cuenta, hermano If you Alex, notice, ahora Alex, en la mayoría de las now the majority congregaciones of the people that ya no se congregation, escucha la you voz de can't Dios, hear the voice of God. solo se escucha You can only la hear voz del hombre. the voice of the man. En las congregaciones In the se hace congregations lo que el hombre that are quiere. doing what the man wants, No se hace not, lo que Dios not what quiere. God wants. Entonces, So el Señor Jesus Christ puso en mi put corazón in my heart que se llamara that it should la be voz called de Dios the voice of God y no and de not hombres. of men. Porque al final lo Because at the end of the day, the importante most important thing es la is presencia de the Dios. presence of God. Si la presencia de If Dios the no presence está, of God is not there, de nada sirve. nothing is worthless. Y es algo And it's something el really, punto que usted really important, está the point that tocando. you said or that you touched. Lamentablemente, Sadly, digo lamentable porque I say somos sadly parte because de we are una part sola of iglesia, one la true iglesia de church, Cristo. the Church of Christ. Lamentablemente, Sadly, en muchas iglesias, in a lot of churches, como usted lo like menciona, you mentioned, han puesto have put metodologías, these things programas or these programs, humanos, these human haciendo a un programs, lado putting aside al Consolador, the Consoler llamado el Espíritu named Santo. Jesus Christ. La Biblia lo dice. The Bible says Cuando it. Cristo se fue, When he went up, Él dijo, he said, when no Jesus los dejo died, he huérfanos, said, I don't leave you guys as les orphanages. dejo al I Consolador, leave you the el Consoler, Espíritu the Santo, Holy que los Spirit, va a guiar a toda that will verdad. guide you into all Por truth. tal motivo, For that moment, las iglesias the churches deberíamos should ser guiadas be guided por el Espíritu for the Holy Santo de Spirit. Dios. It's Esencialmente, essentially it's
trayendo la really palabra, bringing the word como of dice Him, la like Biblia, the Bible says, con la leche. with Me atrevo a milk, decir la like I carne said, the meat, no adulterada. not adulterated. Que sea el Espíritu That will Santo be the Holy hablando, Spirit talking. que sea el Espíritu It could be Santo the Holy guiando. Spirit guiding us. Es ahí donde muchas That's where a iglesias lot of churches se han equivocado. have done it wrong. Y por esas And for iglesias that churches, es que mucho pueblo de is that a Dios lot of the se ha people from alejado God del got verdadero left evangelio, to the true como usted lo dice, evangelists, like you como usted say, lo menciona. like you mentioned. Y es un punto muy And there's a really importante important que point debemos that pensar, you tu should think ministro que me about, estás or you that are escuchando. listening. Es necesario It's necessary que prediquemos for you to el preach evangelio, the como word dice of la God, Biblia, like the word a says, tiempo at the y fuera de time tiempo. and out of Pero no time, solo but en not cuatro just in paredes. four walls, Afuera, but como also dice la out, hermana, like she says. es donde está la It's where necesidad, necessity is, donde hay pueblo alejado de where Dios, there's people outside donde hay of pueblo God, que where necesita there's oración, people that need prayer, donde hay gente que where there's necesita people that really need, conocer la luz they de really need to Cristo, know the light of God, gente que necesita ser libre, people that need to be free, liberada, to be palabra de freed, consuelo, and to have words of una ayuda, consoler, una and a help, oración. a prayer, Y se han enfrascado and just maybe be en una there alone iglesia in a de church cuatro of paredes four con walls metodologías humanas. with human Y programs. lamentablemente, And sadly, el día de hoy now this day, vivimos we live a nivel mundial worldwide ese tipo de that type congregación. of congregation. Pero recordemos But algo, let's hermana. recognize something. Dice la Biblia The Bible says que en los últimos that in the tiempos last moments, el Señor He derramará will bring down, de Jesus su Christ will espíritu bring down His sobre Spirit toda carne. to all the people. Por tal motivo, For that moment, algo que yo me he it's dado something that cuenta I've noticed en was, estos últimos and these tiempos last moments were, es que it's that en diferentes in puntos del different mundo, points of the world, diferentes or países, different diferentes countries, culturas, different Dios está cultures, levantando God is bringing hombres up y mujeres men and women que están llenas that del are poder full with the power de la palabra, of the word, de testimonio, of testimonies, pero sobre todas las but cosas overall, que saben that know escuchar to hear la voz de Dios. the word of God. Y no solo en And not just in congregaciones, y congregations, no solo líderes not just a nivel leaders, mundial de renombre, worldwide, personas que more like no son de people renombre, that they're not from names, pero que están haciendo más but are daño doing more hurt al reino de las tinieblas to the kingdom of que las darkness personas de than the renombre. people that renamed. Esto nos llama a This pensar has un caused us to momento think about the moment la that the importancia importance de buscar la to presencia de Dios. bring this and to get, Usted mencionó get the otro Holy punto Spirit. importante. Another point you mentioned fe. was the faith. La fe sin The obras, faith without es muerta. anything is nothing. pero ¿cuáles son las obras? But what are the ¿O qué the obra things that you tengo need que to hacer do? en la Or what fe? do I need to do to keep going? El mandamiento. I will lie. Id y hacer Go discípulos. and make disciples. Id y predicar el Go and evangelio. preach the word. Ayudar al Help necesitado. the needed. Ayudar a aquel que lo Help necesita. that one that needs it. Mas no me dice la That's palabra. not the word says, Enciérrate en una but iglesia just go into a de church cuatro paredes. of four walls. Por eso por ahí me han That's why contado they que hay un told me that grupito there's a loco little ahí group, a en little Clinton crazy que anda place in predicando en Clinton los where they're parques. preaching in the parks. ¿Qué oposiciones What ha tenido para que opposition pueda has usted been happening so you predicar could al aire libre preach in en los the parques? parks? Independientemente And de independently respetar las to reglas humanas, ¿verdad? respect Pero to humanamente, respect ¿qué the impedimentos regulations or o qué el enemigo what has the le ha enemy querido impedir tried to do para to take it ensanchar, down, para expandir el to evangelio? expand it? Bueno, al principio Well, at first, muchos se a lot of levantan them came up diciendo saying, no lo hagan, don't do it porque because en esta ciudad in this place o en este estado or in this, no se permite or in que this se predique state, el evangelio if en we las don't allow calles. this, we don't allow you to do this, Pero to preach the word in these places. Nosotros quizás But we maybe rompimos esas reglas. broke a couple of, broke Gracias that a law. Dios, Thank God, la honra y la gloria es del Señor. the glory and honor of A los God. lugares donde hemos In the ido, places that we have been going to, no ha habido there ninguno was que no se problem or oponga por el anyone that's momento been there for now a predicar el to evangelio. preach the word. Y yo le invito And I a tell toda you, la You, audiencia, the a audience todos that's los watching, all the pastores que nos están pastors viendo, that are a todos los watching, líderes, all the leaders, salgan, come out. salgan a la calle, come out to the streets. salgamos a predicar el Let's preach evangelio. together. Ya no nos quedemos en Let's cuatro not stay in four paredes. walls anymore. Fíjense que qué Let me bonito tell you that how se pretty and siente how nice it feels estar allá to be afuera outside, predicando la palabra de preaching the word of Dios. God. Hemos tenido We've experiencias had this marvelous maravillosas experience que se han acercado that have been personas closer and closer. a People have been getting preguntarnos, closer
de dónde to vienen, ask us where you a from, qué iglesia what church you pertenecen, go to. porque esto no se ve en Because esta you ciudad. don't see this in this city. Y ustedes están And you haciendo that are esto doing this, y a mucha and gente a lot of people, les agrada lo que they estamos like what we're haciendo, doing. porque Because incluso inclusively, nos hemos topado con we've been personas with people que están that are apartadas, completely not in with the pero faith, but cuando nosotros llegamos when we go al parque, to the park juntamente con mis hermanos, with, con un with grupo our brothers también, and nos dicen que sisters, a somos mini group, locos, they don't say pero that we're nosotros decimos que crazy, somos locos but para we say that we're Cristo, crazy for y ahí God. está la gente And that's escuchando where the la people are palabra, ahí listening to the está word. llegando el mensaje, That's where the hermano message Alex. is being taken from. Sí, amén. Definitivamente. Definitely. Y otra cosa que And another usted thing comenta that you commented es was que usted le hacía llamado a that you los said the ministros, calling to the a los ministries, pastores. to the pastors. En mi In imaginación, my imagination, qué bonito sería how pretty it would que los feel ministros, if the ministries, los pastores, the pastors, se unieran. all be united into one. Todos los líderes nos All unieran the leaders be united. para ir y predicar el You can go evangelio and preach the word afuera, outside, no dentro not de cuatro inside paredes, of the four walls. porque la necesidad Because the necessity está afuera, is outside. la necesidad está en las calles. The necessity is in the streets. De hecho, Actually, cuando conocí a Cristo when por I met primera Christ vez for the first time, y única vez, and only time, cuando conocí al Señor, when I met him, yo me encontraba en las I calles was de in Long the Beach, streets California. Long Beach, California. Estaba tomando I y was drogándome drinking afuera de and la casa, en la Getting calle, drugs básicamente. outside in the streets, Y basically. pasó un hermano, And a sister came to el me. hermano Alfonso de nombre, And a brother came to me, empezó a Alfonso is his predicarme name, la and he started palabra to de preach Dios. the word to me. Y yo lo tiré And de I loco just y lo gave him the eye and ignoré. ignored him. Y él insistió And he y insisted me and visitaba y insisted me and visited visitaba me and muchas visited veces a me diario. a lot of times daily. Yo le cerraba la I puerta, closed the door on him. me aburría, I got me bored. burlaba de I él. laughed at him. Fui capaz I was almost de capable llegar a of abrazarlo to varias hug veces, him a lot of ponerle times la botella and de put the cerveza en la bottle, the boca del beer bottle hermano. into his mouth. Y él, And him, recuerdo I que remember él decía, that no, he says, no, no me llama la atención it doesn't tomar really ni give drogarme, me porque an eye Cristo to vive en mi drug me corazón. or to drink because God lives with me. Fue It como was about acerca de 2 a 3 2 meses or 3 months que él fue constante. that he was Él me constant. buscaba He y me looked for me buscaba. and looked for Al me. final de la And at the historia, end of the day, no pude I resistirme a couldn't Cristo. resist Christ. No pude I resistirme couldn't resist a que él había enviado a that este he hermano has Alfonso brought this guy to me, para darme la palabra give me the y word, sacarme de las and to calles, take me out of the que streets, conociera yo a and to Cristo. recognize God. Por tal motivo, For that motive, por tal razón, for that reason, la importancia the importance de que los of ministros what the o el mismo ministers pueblo de or the Dios people themselves nos unamos get para united predicar el to evangelio. preach the word. La necesidad Necessity. no está en la It's iglesia. not in the church. En la iglesia In the tenemos church we necesidad have necessity de buscar a Dios, to look for God, no solo en la iglesia, not just in the church, y para adorar and to y alabar adore a Dios. and to praise Pero Him. la verdadera But the necesidad true del ser necessity humano está en la Isn't calle, outside in the streets donde no lo conoce. where they don't see Him. Por eso es muy That's bonito why lo it's really que important what Dios está haciendo God is en ese doing grupito de in that locos, mini como group usted lo of llama, crazy people, like you call them. y que Dios le ha And what has God mostrado o cuál es showed el you? siguiente What were paso the second, o the qué es other lo que steps, or Dios le ha indicado a su what has corazón, a su indicated your vida, heart or your life que tiene que hacer en that you este have to tiempo, do in this moment con referente al Evangelio, por with supuesto. the evangelists. Bueno, seguir anunciando, To keep seguir anunciando el going, Evangelio de Cristo, to keep No nos saying vamos a things. detener. We're not going to stop porque es muy because it's importante. very important. Ahora estamos Now llegando, we hermano are going Alex, to a place. a los hogares. We're going to the Estamos houses. tocando puertas We're en los knocking on hogares. doors of the houses. Allá Right over there, hay mucha there's gente a lot of que people conoce de that know Jesucristo, about Jesus Christ, que está that are apartada apart from Him. porque fue because herida They were hurt in some way, muchas veces a lot of times, por los mismos for the own cristianos. Christians themselves. Y es And triste it's really sad ver a todos to esos see hermanos, all those porque brothers son and sisters, hermanos, because they are our siblings, our brothers cuando and uno sisters. va When they y les go lleva la palabra and they call the y no word, quieren saber de and they don't want to know Jesucristo, about Jesus Christ. quieren quedarse en su casa. They want to stay in their own Dice que home. prefieren They say they congregarse en su prefer casa. being in their house. Y pues esto So me ha then llevado that a led me insistir. to insist. No me voy a cansar I'm de not gonna seguir get tocando tired las to keep puertas, knocking the doors, seguir to keep llamándoles, calling them, porque because es it's necesario, necessary es necesario, hermano necessary Alex, luchar
to fight por todas aquellas for all almas. those Es people, all those necesario. souls. It's necessary. Nosotros como Us as cristianos, Christians, si vemos a if nuestro we hermano if we see our que brother está that is cayendo, fallen, que está caído, that is falling, nuestro trabajo es our ir, job is to go, darle la mano, give him his hand, levantarlo pull him up, y and to decirle tell y him, and recordarle que recognize Cristo to le him ama, that Christ loves que no him, that it importa doesn't matter si ha vuelto a if he's pecar, been sinned again, if que he's él been sinning está ahí again, that dispuesto he's a there, perdonarle he's y a willing to recibirle. forgive and to receive. Eso es lo que tenemos que hacer That's los what we have to do as cristianos. Christians. No terminar de Not tirar al just hermano. stop and leave them alone. Debemos We have apoyarnos, we have to debemos get one another. amarnos como We have to hermanos. love each other like Y brothers and algo sisters. maravilloso, hermano Alex, Something marvelous, para Alex, compartirles to a mis share, hermanos y a share with todo aquel que everyone nos that, está that is viendo watching que that ahora mismo right now tenemos un lugar, we have a place. lo mencionaba ya en I Clinton, mentioned it in tenemos un Clinton. lugar en la We ciudad de have a place in Clinton que el Clinton Señor that por misericordia His abrió las mercy, puertas. He opened doors for us. Estamos ubicados en la And 34 de we're la in Walnut Street 34 en Walnut Clinton, Street in Massachusetts. Clinton, Massachusetts. Vamos a tener We're servicios going to have ahí services there los días lunes on Monday, a las 7 de la noche. 7 p.m. Y también estamos And also ubicados we're en la in- ciudad de Lancaster. in Lancaster. Estamos en la 92 We're in 92 de la Mill of Street Mill Street en Lancaster. in Lancaster, Si Massachusetts. tú If estás you apartado, are left no alone, tienes un you lugar don't donde have anywhere to congregarte, go. aquí nosotros Right here estamos we are. compartiendo, We're sharing partiendo la palabra del Señor. sharing the word of God. Ven, Come, búscanos, Look for estamos us. ahí. We're here. Si necesitas If you oración, need prayer, necesitas que llevemos if you una need us to palabra bring you a a tu word hogar, to your own estamos house, dispuestos. we're Nosotros willing to do vamos it. a tu We casa. want to go to your También house. estamos We're dispuestos. also willing to do Porque that a because eso el Señor nos that's ha what God has mandado. taught us to do. A no detenernos. To not stop. Y que el Evangelio And siga so caminando. it keeps Porque working and Cristo walking viene because pronto. Christ comes soon. Él está a las puertas. And He's there at the open Y la door. palabra nos And the habla word is a telling us tiempo, that y this fuera de time tiempo. and out of time. pero no esperemos el But fuera de don't wait tiempo. anymore out of time. Es ahora. It's now. Ahora, Now. si estás sano, If you're healed, si estás bien if you're good económicamente, economically, acércate a get Cristo, closer to Christ. acércate a Get Él. closer to Him. No te olvides de Él. Don't forget about Him. Al final, At the end of the day, lo más importante the most important thing es is buscar de su to look presencia. for His presence. ¿Qué número telefónico What's the pueden phone llamar number you can call para pedir so we consejería, can have like oración, prayer or an advice o que te vayan a or visitar so we visit you a tu hogar to your house o un estudio bíblico or en tu just a hogar, Bible study in your house en iglesia en español? in English and or Tenemos el Spanish. privilegio We have the privilege, you know, de que mi hija that my daughter es una is traductora. a translator. Número telefónico. What's the phone number? El número de teléfono es The number is 508-361-9498. 508-361-9498. Estamos dispuestos We are willing. las We're 24/7. willing here Si tú 24/7. estás If necesitando you're needing it, oración or you need o una prayer visita, or just cuenta con anything, nosotros. count on us. Somos una We are familia, family. la familia de Iglesia family of Pentecostés, Voz de Pentecostal Dios. Church, No Word of dudes. God. Don't Y wait. visítanos And también. visit us as Que well. ahí te estaremos That we're here esperando waiting for you con as los well brazos with abiertos. open arms. Sí, amén, definitivamente. Definitely. Dios está haciendo God is cosas doing grandes. marvelous things here. Algo que me ha Something impactado a that's mí del impacted ministerio me in this ministry es is de que hermano Walter our brother Walter tiene has básicamente 2 basically meses, 2 un mes y months medio or a half a month de haber of aceptado a Cristo accepting Christ. y están de fiesta And porque we're partying por ahí me because dijeron y me so they contaron told us in que they- a little el birdie domingo told us sábado that- pasado, that domingo Sunday, pasado Saturday, Sunday tomó el what? paso He fundamental took the fundamental de ir a step las aguas, to go to the de ocean, bautizarse. to baptize himself. Cuéntenos qué pasó, about cómo, that. What cómo el happened? hermano llegó, How did qué he go? sucedió. What happened? Amén. Eso, de veras que That was something. la familia de The hermano family Walter of Aguilar, Walter Aguilar su esposa and Daisy, his wife de Daisy. hecho, Actually, es una familia it's a family que fue visitada. that was Nosotros visited. les buscamos. We went to look for him. We visited Tocamos him. a We las knocked on his puertas. door. Hermana Daisy estaba apartada. She was a part. Ella le servía a His Cristo. wife was a
departed from Pero him. cuando nosotros Christ. llegamos, So we went there. llevamos una palabra. We left No a word solo with se them. reconcilió con el Not Señor, only did they sino reconcile with la God, but salvación only the llegó a su salvation casa, got to his house, went to his porque house, because su esposo her husband no era cristiano. wasn't Christian. Él no le servía a He didn't Cristo, serve God. pero el Señor hizo But algo Christ made something maravilloso marvelous y and sobrenatural supernatural en la vida de hermano in their Walter. life, in the life of No Walter. solo recibió a just Cristo como Receive su life as a Salvador, savior, sino también but also ahora, now, el domingo pasado, last fue Sunday, he was bautizado baptized. como manda el Salvador. like it's Y mandatory, es like it's mandated to una us. manera And o it's es a un way or it's a motivo motive para no for detenernos, us not to hermanos. stop, you know, my Hermanos, friends, tú que me my friends, you that are escuchas, listening, siervo de Dios, tú que me server of God, you that escuchas. are listening. La palabra de The Dios word dice says que hay que buscar that you a have to look Dios for God mientras pueda ser when you hallado. can. Muchas veces A lot of nosotros times, tenemos miedo, We're tenemos scared. temor. We have Muchas we're worried. veces A lot of los times, mismos the ministros, same los ministries mismos and the same pastores pastors están themselves prohibiendo, are hermano, prohibiting. están prohibiendo They're a que los prohibiting hermanos vayan so y they toquen can go and knock puertas. on doors. Y nosotros, Us, esto nos ha motivado, this has hermano, motivated a us. no quedarnos So not to let sentados. us stay there alone, Seguiremos sitting down. We tocando will keep puertas. going, knocking on doors. Si lo hizo con la If he did it familia with his de hermana family, Daisy of our y sister hermano Daisy Walter and our Aguilar, brother también lo puede hacer Walter con Aguilar, he can muchas also do it familias with a que lot nos of están families viendo ahora that are mismo, watching que right están now, apartados. that are aparted from No him. duden en llamarnos. doubt into Estamos calling. aquí. We're here. Estamos aquí para We're seguir here to follow hablando you, y to talk to llevando you, and to fill el you mensaje with the de message las of God, of buenas the good things, nuevas de the good salvación. things of salvation. Sí, definitivamente Definitely, Dios es bueno. God is good. You Dios know, está tocando God is puertas touching doors y en diferentes partes and del in mundo. different aspects of the world. Dios está levantando God is a bringing hombres y up mujeres men and que women estén dispuestos, that con un are corazón willing with the que big heart, quieran and they agradar a Dios want to be y with dejarse God guiar por and Dios. be guided by God. Y ese tipo de personas, de type of hermanos en people, Cristo, Like people, son los que brothers in Dios Christ, levanta the ones o that they está bring up or levantando are bringing up para to buscar las almas look for perdidas, the lost para souls, tomar un so you liderazgo, can take a leadership. para que a final de So at cuentas the end of the day, el reino de Dios the glory of sea God ensanchado. will be finished. Que ese es What is, which is básicamente basically y and totalmente totally la razón the reason por la cual el Señor, for why Jesus nuestro Christ, Señor Jesucristo, our Lord and murió hace Savior, 2000 años died for us en la cruz del 2,000 Calvario years ago on the cross. para que nosotros, So us, al pasar ya 2000 años, 2,000 years later, todavía we are still, creemos, we still believe sabemos, and we know confirmamos and we confirm que Dios hace milagros, that God does que a Dios lot of transforma, things. He transforms, renueva, He renews, and restaura, restores, como lo está haciendo like they're con el doing hermano Walter. with our brother Walter. Así que And then, es algo it's maravilloso something marvelous. esto que pasó It's con el something hermano that's happened Walter, with hermana Walter Daisy. And Y- Daisy. ¿Y qué más Dios le And inspira? what else ¿Cómo? inspired? La How? pregunta sería, Let me ask you this. ¿cómo mira usted How did you see la iglesia this, dentro de un año the church? How do you see the church y in después 1 dentro de year? 5? And ¿Qué then in 5 perspectiva years? Dios le ha dado? What do you think? What were your aspects? Bueno, Well, yo veo I see que lo que Dios está that what God is haciendo doing y si Dios lo and empezó, what God is starting it, esto va para grande, hermano. this will go for big. Pero aquí hay algo muy Here there's importante, something really important. la presencia de The Dios. presence of God. Que no falte That la we don't- presencia de Dios. That they don't miss the Mi presence of oración God. a Él es And the prayer que to su God is presencia in His presence, siempre esté en He todo will also momento. be in moments. Y que no And that vayamos a no ningún matter where lugar we are, He won't go sin to su no place presencia. without His presence. que sea Él That will be siempre Him always en primer in lugar. the first place. Y todos estos And all these testimonios, no solo la testimonies, vida not just de the hermano lives Walter, of sino Walter, but muchas familias a lot también of que están families too llegando, that are que se that are están getting congregando there con and they're nosotros, congregating que in our están church, con esa and they're with that necesidad. necessity. Y es muy And importante, it's really hermano important, Alex, que Alex, that nos unamos como that pueblo we're de united Dios, as a word of God and nos unamos as como a, el pueblo de as Cristo que somos. a person of God that we are, or a group of God Pero that we are. muchas But veces, a lot of hermano, times, you know, sucede que
el enemigo happens is siempre se the levanta the enemy will cuando always el pueblo de rise Dios se levanta when the group of buscando God la rises presencia, up, looking for adorando al presence, Señor, adoring God. siempre They were always, dentro del always mismo pueblo in the cristiano same se va a levantar Christianity alguien place. que no va a estar Someone will a rise favor de lo que weren't- usted está that won't haciendo. be favored by Y that. ese es un And problema it's a que problem está sucediendo that is a nivel happening general. in general, and No generally, solo a not nivel just, iglesia not en just through Estados Unidos, churches in the United sino a States, nivel mundial. but Hay una worldwide. división, There's a hermanos. division. Hay una división There is a completa, division, the whole division. como que Cristo estuviera That dividido. like Christ has been Pero divided. But ahora lo que tenemos que now hacer what we es have to buscar do más de is to look Dios, more for God, pedirle la dirección a to give Dios Him the direction, y que de verdad sea and to Él truly it be que Him nos mantenga unidos that will maintain a us todos in como el all, pueblo in de all Dios que moments, somos, like the Word of God para we que are. seamos de un So buen we can be a testimonio good para testimony todos for those aquellos who que todavía no han recibido a already Jesucristo como haven't su accepted God Salvador, as His salvation, que ellos that vean they see un buen a testimonio, good testimony lo que Dios that God realmente ha hecho truly has done y ha and transformado has transformed en la vida de in the life todo of cristiano, all Christians, todo aquel que le sirve a all who Cristo, serves de God, una o de otra from forma. one or another way, Ministros, from ministers, pastores, pastors, líderes, leaders, siervos de Dios, servers of evangelistas, God, evangelists, everything. qué bonito y qué It's so maravilloso pretty and fuera, marvelous it would be, hermano Alex, que Alex, todos nos that everyone uniéramos, would be united. que hubiera una So campaña there can be a whole evangelística con evangelistical todos los campaign pastores where all the pastors, a nivel Massachusetts. in all Massachusetts, Sería de una gran it would bendición, be a hermano. great blessing, Y no solo eso, And not just that, cuántas almas no how many alcanzaríamos, lives we would save, a cuántas almas how no many llegaría la palabra souls de Dios we would get si if we realmente truly nos pusiéramos de acuerdo, put all in si agreement. realmente quisiéramos Truly we wanted and we unirnos tried to unite para que all este of us evangelio so vaya this can keep going. escalando, Can escalando, keep going escalando. step by step by Sería de step. gran It would be bendición. a great blessing. Sí, definitivamente Yeah, que definitely it would. esto me recuerda This lo que reminds dice la me of Biblia, what the Bible que says. se juntaron varios that hermanos a lot of y ahí estaba el people apóstol got Pablo. together, and that's where Pablo Y was. estaban entre ellos And they discutiendo were discussing. y diciendo, yo they soy de said, Apolos. I am Otro from decía, yo soy de Apollo. Cefa. Some said, no, I'm from Cephas. Otro dijo, yo soy de Or Juan el some said, Bautista. I am from Y uno John se the levantó y Baptist. dijo, yo And one soy de gets up, Pablo. I am one from Y Pablo. Pablo en ese momento se And volteó he looks at him, y el mismo Pablo and he dice, says himself, ¿qué acaso yo morí por how I ustedes? died for you or De what? ninguna manera. In no El way. que murió por The one who nosotros, died for por us, vosotros, se llama his Cristo. name is Jesus Christ. Hemos sido comprados a And precio de we've sangre. been bought from blood. Cuando venga Cristo When Christ por su comes iglesia, for his church, no va a decir he won't say cierta denominación certainly from o domination, cierta or iglesia certain church will o go, cierto nombre or de certain iglesia name will go, o ciertos or seguidores de certain X followers ministro, of X and Y will go. sino Dios viene But truly he will por una come iglesia for a whole church que that verdaderamente truly le busque will look en for, espíritu y will en look for verdad him. y que lea su palabra. And that will leave his, se his santifique word, para él. and they will sacrifice Santificarse es to be apartarse. to get away Viene from del all the hebreo bad, kadosh, que significa, which the Hebrew is kadosh, apartarse. which means get viene away. por un pueblo He comes for a place, que se haga for a church apartado that's been aparted exclusivamente para Dios, exclusively for him. que se haga That apartado was para Él. exclusively for Ahora, him. lo que Dios Now, ofrece What God son offers cosas us, nuevas, it's new things. cambiar nuestro estilo de Change our vida. style of living. Antes era un alcohólico, Sometimes I was an drogadicto y alcoholic, otras cosas. drug addict, and Y stuff Dios like that. cambió And he totalmente mi changed manera completely de the vivir, way to de live, actuar, de to pensar, act, to think, ver la vida de to diferente see the manera. thing and to see the world in a Pero, different way. But como usted menciona, like you mentioned, qué lamentable how sad it es la división is the division que nosotros that mismos, we como ourselves, pueblo de Dios, like city of hemos God, hecho have un done gran daño a lot a of todos hurt aquellos hermanos to each one of our brothers están and sisters that are apartados parted de la iglesia de from Cristo, church simplemente simply por ideologías humanas. just for human acts. Y es algo And lamentable. it's really sad. La to Biblia think nos about. dice, The Bible tells us un reino dividido a divided no va a kingdom prevalecer, won't go anywhere. pero un reino unido, But a united avanzar. kingdom will advance and ¿qué will go pruebas? forward. ¿Qué luchas? What fight, ¿Qué what tropiezos? argument, what things, O or ¿Cómo se levantaron how did en you su guys get contra up para
para hacer to, you know, el trabajo que to el make the Señor le work that indicó. you guys have now. Bueno, primeramente, First of en all, estos in tiempos, this moment, Sin, de- muchas, sin decir nombres, Without perdón, me saying names. interrumpo. muchas, muchas a personas lot of people se han levantado have gotten porque up and risen up because quizás no tengo un maybe I don't título, have a title. quizás no tengo, Maybe I don't quizás have, no conozco la Biblia maybe de I don't memoria. know the Bible by heart or by Pero memory, but Se han levantado truly they diciendo have risen people que no tengo la and they capacidad, said, I don't have the capacity. que no estoy preparada, I'm not ready. que no nací That I wasn't en una born familia in a cristiana, Christian family. que no tengo principios I don't have cristianos. Principles, Christian Y se han principles. levantado And they have gotten up. mucha envidia, A lot of jealousy, mucho celo, a lot of y eso es disagreement. triste, And hermano. it's really Es sad. triste It's really porque sad because cuando when pueden venir they can acercarse come closer to y us decir, and hermana, say, sister, hagámoslo, come on, let's do it. nos unimos con Let's usted, unite with la us. vamos a Unite. apoyar. We're going to unite together. Yo I siempre say- digo I algo, always hermano say something, Alex, Alex, that lo que yo conozco de what la I palabra think del of the word Señor, of God, yo le digo al Señor I tell God siempre, always, ayúdame help me. a ponerla en práctica, Help me put this in practice. porque de nada me Because sirve it's not help me. tener esta Have palabra this word desde el primer since the first libro de la since the Biblia first word hasta el of the último Bible, the libro de la last word Biblia, of the Bible, de memoria, from memory. si no estoy viviendo If you're not ni living siquiera el primer or not even capítulo, living this first, y eso es chapter, muy and importante. that's really important. Y yo lo que le pido al And all Señor I tell es him is, sabiduría, que lo poco let me que see yo he the little thing aprendido that I've en learned from el this tiempo word, que yo le sirvo from al the time that Señor, I've served God. que sea It would algo be, que yo it would be empiece something that a I vivir. start to live. Porque, como le vuelvo a Because, repetir, like I repeat, quizás no tengo maybe I don't have certificados, quizás no I don't tengo have títulos en mis certificates or paredes de mi titles on casa my porque no laws los tengo. because I don't have them. Pero dice la palabra But del the word Señor of que God says that Él usa y He hace con uses quien and Él makes who quiera. He wants. Y conozco And I siervos de recognize Dios servers of God que no pueden that leer can't read y no pueden and they escribir. can't write. Y Dios los ha And usado de God una has helped manera them in a way where sobrenatural, really supernatural una manera way, in a way sorprendente. really impressive, surprising. Y eso And es lo más that's importante the al most final. important in the end. Yo siempre le digo a los I hermanos, always tell them, hermanos, I tell them, estudiemos brothers, la palabra, let's estudiemos learn la about the palabra, Bible. porque es Let's muy read the Bible importante. because it's really Dice important. que en They las said escrituras, that in the scriptures, ahí está la verdad. that's what the truth is. Y por eso And mismo, for that, yo siempre digo, I hermanos, always say, si tú if you estás Are- empezando un are you starting a ministerio, ministry, estás empezando and you're y se starting, levantan contra ti, and they come up next to you, no te and detengas. people will say bad, but Dice que don't es stop yourself. mejor They say it's better obedecer to be a obedient Dios to God antes que a los hombres. before than the men. Pero ahora But muchos now, a hacen lo lot of them contrario. do the opposite. Están And they obedeciendo al obey the hombre men y instead of no obeying God. obedeciendo a Dios. Están And they're obedeciendo obeying a las doctrinas de all the hombres things of y men no that a are las happening, doctrinas que and not at the realmente doctrine that God están has en given la us. palabra del Señor. Y así, hermano, And that's how it is, Alex. muchos se han A lot levantado of en us nuestra have contra. risen up against Nos us. han criticado, They have nos criticized han us. juzgado, They have judged pero us. gloria a Dios But glory to de God esas from críticas, those de criticizers esas and from acusaciones those que judges nos han hecho, that have son done esas this. las que nos this. motiva This is what has motivated a us seguir adelante to keep y going no detenernos and not to stop y llevar la palabra, and to take the word llevar el and evangelio to take the a evangelism toda criatura, to como dice la every palabra creature del like the Señor. word says. Sí, Yeah, definitivamente. it's definitely Recordemos que recognize Pedro that era un pescador. that Pablo was a fisher. La Biblia menciona que And era it del mentions vulgo. that he was Vulgo significa with que a era lot una of- persona sin estudios, he was dumb basically. sin He didn't have conocimiento knowledge de of alguna ciencia o studies sabiduría, or anything. pero But fue la primera he was the persona first person que Dios to- levantó that God rose después de up Pentecostés, o after en Pentecostés, bien or in dicho, Pentecostals, y fue la persona and que he el was the Señor first usó, person that he used el primer evangelista, and the first evangelist. God que used cuando him. That when hubo ese momento, there was this moment 3,000 where personas 3,000 conocieron a people Cristo, knew about dice la Christ, palabra del the Señor. word says. Entonces, hermana, So no es el sister, que it's quiere, not who como lo dije wants hace un to. momento, ni Like I el said que a moment puede, ago,
or who can. sino del que Dios It's tiene of who God has misericordia, mercy for. del que Who verdaderamente truly Dios haya God finds corazón a heart que anhele servirle, that wants to que serve anhele Him, that purificarse, wants to be pure, que anhele apartarse that para wants to Él. be separated Dios for no hace Him. excepción de, He doesn't- excepción de He doesn't do personas, dice any la Biblia, exception, the Bible says. pero simplemente But He nosotros simply tells us tenemos que ser we fieles have a to Él be faithful to Him. para dejar que el Señor We can sea en leave God nosotros be the one with us y no nosotros and not us a nosotros with mismos. with ourselves. Porque cuando hacemos Because when we do los this, ministros, the ministers, las cosas the things, a nuestra manera, our way, lamentablemente sadly, dañamos we hurt el cuerpo. de Cristo. the body of Christ. Amén. Y es And importante it's que important to nosotros see nos that dejemos guiar por us, we Dios get guided by para no God dañar to el not cuerpo de hurt Cristo, the body of Christ. sino hacer But simplemente also lo que el simply, Señor dijo. do what God Ir y does. predica el And go evangelio. and preach ¿no? the word, that's all. Y predica el Go evangelio. preach the word. Así es que, hermana, So that's qué bonito lo que Dios what está haciendo what en God is doing Clinton. with you is marvelous, really pretty. Su proyección, The project que usted that tiene, you're doing, me imagino I o estoy imagine, or I'm pensando thinking, que es levantar obras, that varias there will obras be a o lot of hacer como things, una obra or it will be misionera. like a missionary church. Cuéntenos, Tell díganos. us. Bueno, yo siempre le he dicho al I Señor always que told God that a donde me lleve, to where He takes me, a la ciudad que me to lleve, the town He takes me, Él me dé la oportunidad He gives me the de opportunity levantar to una obra take a church o de up, or to predicar rise el a church up, evangelio or to just a cada preach, lugar donde to Él me preach lleve. to every place that He takes me. Tuvimos la And we had oportunidad the opportunity to de trabajar to work en una congregación in a congregation. y por And misericordia del For Señor mercy of God, nos permitió He let us en la sala de mi casa, in my own en la home, cocina y sala de mi in casa, the kitchen, in the living room, empezar start una obra. a new Ahí nos church. reuníamos Right there, a compartir de la were palabra del sharing the word Señor. of God. Y eso es maravilloso And it's porque marvelous because lo que Dios hizo what en God ese did in this momento moment, fue grandioso. it was great. Fue algo It was sobrenatural. something supernatural. Ahora puedo Now decir I can say con that certeza with certainty que la obra that de the Dios. word, this is y this is esa of obra God. empezó And this all primeramente started en about Westboro, this, porque yo vivía originally en started in Westboro. Westboro because I used to live in Empezó Westboro. allá It en started una in- trailer house, in a trailer house allá en la ciudad de Westboro. in Westboro. Y después el And Señor after He, nos that permitió Jesus Christ let buscar us un local look for a place aquí en la ciudad de here Marlboro. in Marlboro. Actualmente Actually, esa right obra now, this sigue place en marcha, keeps going. It's still sigue going. caminando. Keeps going in path. Luego el Señor nos permitió, Then He let hermano us, Alex, Alex, movernos para la ciudad de move to Clinton. Clinton. También el Señor Also, nos Christ, permitió let us en la sala de mi in casa the living room of my house reunirnos get all together, personas nuevas new people de la ciudad de Clinton, of Clinton, necesitadas de la presencia de necessary Dios, of the presence of God, necesitadas de hablar de su necessary presencia. for His presence. Gloria a Dios. Glory to El God. Señor Jesus también nos Christ permitió also let us, obtener un local have ahí en la a place, ciudad de have our own Clinton. place in Clinton. Ahora mismo So now siguen las obras. Se they're sigue still trabajando. standing, it's still Están los working hermanos on, trabajando and en we're la still ciudad. working Y le here. puedo decir And con I can tell you certeza, with certainty, hermano Alex, Alex, que that ahora tenemos now we la have- tercera we obra have the third, que también place. empezó also been started. en la sala de mi You know, casa. in my house, Empezó in my ahí en mi living casa. room. It started in my house. Y ahora mismo And now estamos en la ciudad de we're Lancaster in Lancaster y Clinton and también. Clinton as well. Y eso es una gran And it's bendición, a great hermano Alex. blessing, you know. Y yo le digo al And Señor I tell God, you que know, por nada that with nothing, su presencia haga His falta. presence will always Que be Él there. vaya That He will go delante de in nosotros, front of us, delante de todo in aquel front of everything que se ha that acercado, has gotten closer, que ha creído, that has believed, no en mí, not in me, sino en but el que me also the transformó a person that mí, transformed me, en el que me dirige a and the mí. person that directed Porque me. muchos no creen en el Because a lot of llamado, people don't muchos believe no in that. creen en They el don't believe in propósito, the purpose. pero lo But importante the most aquí important thing here es is que yo he entendido that I understand that que el Señor tiene un Christ propósito has a purpose for me, grande en mi a vida. big
purpose for me Y in my aunque al life. diablo no le And guste, as the devil doesn't nosotros like seguimos en it, we victoria. will keep going. Y a donde nos lleve, And wherever he takes ahí us, vamos a ir we will go. impartiendo And we will be la palabra sharing the del word Señor. of God. Wow, sí Wow, es tremendo y it's really crazy. la Biblia nos And, you know, the dice, Bible itself tells us, por sus frutos for his fruits, los conoceréis. I will know y'all. Creo en mi I opinión believe, in my personal, opinion, no se trata de it's nombre, not about name, it's not denominación, about domination, que yo soy, that I que am, esto, that mis this, títulos, mis that, certificados. my certificate, all that. Pablo dijo, He said yo himself, estuve a los pies de I was Gamaliel, at- I un was at gran the feet rabino de su of- época. a really big king, a king in dijo, his todo time. lo But que he yo said, sé, all what I Lo know, pongo por basura, I put in the por la trash cruz de Cristo. for the cross of Christ. Por tal motivo, For that en motive, este punto, in this lo point, más the most importante important thing es is lo que somos, what en we are Cristo. in Christ. cómo nosotros How we tratamos, oiga bien, try. tratamos Let me hear you. Let me humanamente try. de limpiar Try nuestro to corazón. clean our heart, Porque recordemos, hermana, because I que recognize that, you know, lo que es imposible para what's el hombre, impossible for the man, Dios lo hace. God will do it. Pero lo que es posible But para what's nosotros impossible como for hombres, us, like tenemos que us and hacerlo. women, Y Dios we have to sencillamente do it. And busca sincerely, corazones dispuestos, He looks for open hearts dispuestos a that are servirle. sincerely want to Si tú serve estás Him. alejado de If you're Dios, away from God, teniendo un ministerio, having a ministry, por alguna razón, for any sea reason, cual sea, doesn't matter what it is. Dios hoy te está diciendo, Today He's telling you Regresa. today, come back to me. regresa. Come back. No se trata de It's not doctrina, about doctrines. no se trata de It's not about algún nombre, It's not about a name. no se trata de It's not metodologías, about anything. no se trata de hombres, It's not about men. se trata de tu It's about salvación. your salvation. Porque Dios viene Because He y comes vino and He a came rescatar to rescue lo que se había what was perdido. lost. Ya no huyas más. Don't go away Dios te anymore. está hablando en He's este talking to you in momento y this te está moment. diciendo, He's telling you, regresa. come back. Simplemente regresa, Simply just come back. como el hijo pródigo, Like He Regresa. did. Come back. que yo estoy aquí I am here con los brazos with abiertos, open arms, esperándote, waiting for porque you. quiero usarte, Because I want to use que you. quiero limpiar tu I want to corazón clean your y heart. hacer las cosas que And no I want to son, do the things that que weren't, sean. that Amén. were. Okay. Y wow, me And asombra cómo, it's really shocking cómo el how Señor Christ, la ha usado para has abrir used you obras. to open places Y and definitivamente doctrines. And truly, Dios usa God uses muchas de las veces a lot of al times más pequeño, the most smallest person, al que más desprecian, the one al that que ni mostly siquiera they lo dislike, mencionan. or they don't even El caso de mention. David, Like David, for example, despreciado por su misma to be familia, disgraced by his own family. lo tenían apacentando They ovejas de had lejos, el just olvidado, him being the owner of sheep and that's it. y fue al que Dios And he usó was the one that y God levantó used and brung up para hacer un gran to reino. be a big king. Así como Él, Just y like así como him usted, and just like her, Dios quiere God levantarnos, wants to bring you up too. Dios quiere hacer algo He grande. wants to make something bigger with you. Creo que, Maybe I y think estoy seguro, I'm certain that que en un largo, no, un corto in tiempo, a short o en un time, tiempo or determinado, in a short time, estoy seguro I am que Dios sure va a tener un God avivamiento. will have something. Un avivamiento. ¿Qué es un avivamiento? What is that? Que las almas Where the souls conozcan a Cristo known about Christ. y que Dios supla And that y He cubra supplies and todas las protects necesidades all the necessity, físicas physically y morales and in morals, en cada and persona. every person. Así es, hermana, y So sorprendente, it's really sorprendente shocking, lo it's que shocking Dios what está haciendo. God is doing. Y creo que And, lo you que know, Dios I seguirá think what haciendo, God will still be que doing, la obra es de Dios, because it's for no God. es del It's hombre, not for the men or la obra es de women. Dios. It's for God only. Los pastores, The pastors, los ministros, the ministers, no son dueños de las they ovejas. aren't owners of the churches. El dueño de las The owner ovejas of the church, se llama his name Cristo, is Jesus Christ, aquel que las the compró. one that bought them. Los pastores The pastors simplemente simply, cuidan las they ovejas, just protect the sheep. pero But verdaderamente truly, quien las compró the one who y bought las them compró and a precio de keeps buying sangre them, se llama his Cristo. name is Jesus Christ. Y qué bendición, And it's hermana, such a lo big que, blessing, lo que you Dios know, está What haciendo. God is doing. El tiempo avanzado, The parece time que is nos queda forward, poco and I think tiempo. we have a little bit of time left. Nuevamente la dirección, los Newly, teléfonos. again, the Sí, directions and the phone estamos numbers. ubicados We en la are in 92 92 Mill Street Mill Street en in Lancaster, Lancaster, Massachusetts, Massachusetts,
Nuestros servicios And our services are viernes or 7 Friday, p.m. 7 p.m. y domingo and Sunday, 11 a.m. 11 a.m. Y también estamos And also ubicados we're en in la 34 34 Walnut Street Walnut Street en Clinton, in Clinton, Massachusetts, Massachusetts. a las 7 At p.m. 7 p.m. los días lunes. on Monday. Te esperamos. We wait for you. No te quedes en casa. Don't stay home. Si tienes un día If libre, you have a free un day día off, or a day busca. off, come busca del Señor. look for God. No te detengas. Don't stop. Y que nadie detenga los And no one sueños stop the que dream tienes. that you have. Porque muchas Because veces a lot of times, muchos se levantan, a lot of people will a quererte rise decir, and want to make no you say puedes. that you can't do no that. eres capaz. You're not capable. Pero se les olvida But they forget que that nosotros tenemos that a un Dios that we grande, have a big a God, un Dios a God que todo lo puede that you y can Él do anything, está con and that nosotros He's with us en todo momento. in all moments. Teléfono. What's the phone number? 508 508 361 361 94 94 98. 98. Así es que estamos para So we're here to servirte. serve you. Soy parte también I'm also del part liderazgo de la of this congregación congregation. y yo te animo, And I want to te help animo you. que Come on, busques al Señor. I tell you to come look Si for estás Him. asistiendo ya a If you're una assisting iglesia, the church already, pues afirma más tus well, pasos. get more firmer with Him. Si estás alejado del If you're Señor, away from Christ, te repito I nuevamente, tell you now, está llamando el He's Señor. waiting for you. Regresa, Come back. regresa, Come back. que quiero transformar Because tu I want to corazón, transform your heart. transformar tu I want vida, to transform your life. transformar tu I want to familia. transform your family. Y bueno, And hermana, I think that's gloria a Dios porque esto glory ha to sido God. And this has grande, been really lo big. que Dios you está know, haciendo y what seguirá God has been haciendo. doing and will continue to Es algo do. maravilloso, Something marvelous, you know, esperando que sea waiting Dios for a través de su God Espíritu through His Santo, Spirit, through His el Holy cual Ghost, and where guíe He will guide, a la iglesia la voz de guide the Dios church, the a voice tomar of las God, to decisiones take these y los decisions caminos and to take these correctos paths, these right paths, para el ensanchamiento to have del this reino de Dios. in the kingdom. Amén. Es Amen. que hermana, pues muchas So gracias thank por you so habernos much acompañado. for being with us Unas today. últimas palabras And para a nuestros couple more words televidentes, for the people that are watching, para que la escuchen antes so de... they can hear you all before we end it. Sí, muchas Yeah, gracias thank you a so usted much por for tiempo your time que se ha tomado and that allí you have been quizás taking and maybe en su cocina, in your tomándose un kitchen, café, drinking a en su coffee, sala, in viendo your la living televisión. room, watching TV, Y and you know. Les animamos. And we want you Sigan to adelante. come, keep going. Si estás If apartado, if you're parted from God, acércate, get closer. acércate, Get closer, que Él because siempre He will está always dispuesto be disposable a and available recibirte to receive con los you brazos with open abiertos. arms. Dios te God bendiga bless you all. y que el Señor And I hope derrame that muchas He truly bendiciones blesses sobre you tu vida y sobre la with de your tu life familia. and with your family. Si ha sido de If bendición this has este been a testimonio, blessing, this has estas always been a palabras, blessing in these words. ahí donde estás, Right there where you are. ahí donde te Right encuentras, there where you are. Doesn't matter where inclina you tu are. rostro, Bow your head and cierra repeat tus this. ojos y Close your repita esta eyes and oración repeat this conmigo. prayer with us. Padre que estás en gloria, Lord, our Savior, reconozco I recognize que me has hablado, that you've talked to me. reconozco I que recognize soy pecador, that I'm a sinner. I reconozco recognize que estoy alejado de ti. that I'm parted from you. Hoy te pido Today I tell you que entres a mi to come to corazón. my heart. Hoy te pido Today I tell que you pongas mi to nombre put my name en el libro de la vida. in the book of the names. Y hoy te pido And today I tell que you a partir de este that día this day forward, seas tú mismo it's been you ayudándome helping me en mi caminar, in my walk, en mi my vida, path, in my life, en mis finanzas, in my finances, con mi familia. with my family. En el nombre de In the name Jesús, of God, yo te acepto I accept como you mi único like my one and suficiente only Salvador Savior, personal en mi vida. personal in my life. Gracias, Señor, Thank you, Lord, en el nombre in de the name of Jesús. Jesus. Amén, Jesús. Amen and amen. Dios te God bendiga. bless you all, La paz del Señor. and God bless Este you ha sido tu all. This has been your programa, program, Una voz One Prophet's profética Voice en la in your ciudad. city. God Bendiciones bless you all, y hasta pronto. and goodbye.